أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى. صاحب الكفر يقول الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ورسولنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. أما بعد، يا مولى الله سلام سنجد سمنا أرزمانه أما يجي أرزما شيء ودني بدك هتوبا جسدلا وازو جسدلا بكام زما واتي دنا دازندو هتوبا بدك وازو enerke be do oro la kare do e bisna la kare e yu inasese yu korna we so joge e so mu wadara e dese fa'al lima yurid e mu wallan ku wembi bu moyna e mu wallan ku wembi mu zolena brosge wembi bi gonda dona be boni beka budokoni bigeda li khairi be goni bigeda mbusuge beka budokoni bige iso wo mulinda be goni bigeda deni bamona rege kama ngeti roze aso wong matna ite yuma gabadanne wan gazewa gabadanne asewe dekinawe to tekina kenge esosi tekina dado tekina kinge we tekina dado monde entier duli nyarne la ber fe singe duli la do da be zezuma bu mowe ya bojo bu mowe akan balayo esojo yoga be jebe tekena bo ama mazini ila bu veda se lillahi junudu samawati wal ard amoso emo de na sojo wa bo we so dara na bo adala do dana wa dala de leges na arfai ni mo de sojo wa de tin asemu na virus kina dondo corona virus kina epidemie ku bon kina dondo weni ni nake de kitini weni ni nake de domini weni ni na le kilena weni ni na we be lorkina na arfai asiso beka tuko yomle awo zoli segundo kudumu dado o yuzi derna ila halaka kenable so matidase se فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب العليم سواء متبله وامتو دوسي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب سوين بعد الادورو بدل نمود التوم وتيمو اسي نغا بنجه وتيمو دوس بكال نغا بالام امو دوس بوكو مولي بكابو مولين baka naze baka bannaze baka ku baka bango baka lezazima baka baleze azma beke di bebetama baka bendi bembendama ay bala lakar an tusiba fitina abde kebele fitina wo yuwe koko wa azaba alim azapo weki badana tam beze pos borozma uyuwe wembaga so wa matnechi wombo kena la dona wombo kena tedi da kubona babo president de la république tedi ko jojo ngedi ministre roi ngoni préfet wa ngoni maire wa ngoni wurwa ngoni teda farande da kubona ngoni dezi da kubona maradna so se hey bala lakar bala lakar e mu emerwe feliza kuru tufadilu abi mate e da respecte bi de matre marabizina vuye
inge mi gizi mu do vuye elela kar abu de kebela mongo na mi wimbi den meze mu bondena wata se tedi da ya suwa kwani hala kebe zuma sede tedi wuru ta peze e fede ya se kimbe kabese zuma ya suwa kwani kebeze kala se bonto sukuluwa rnga arta li de school baka woni ro ken la dona e ta peze ide yuko tose betal lambele bufu blabele ya suwa kwani tedi da be para be si deze da na tambeze le be ka weni zine smade ne tedi na e dam beze ma we mbrese se na rele na borta lam kama ni sa bale na bor wala kana blese se pa wela la kar mi ya wumba mi ya me di dirigeant wana ela la kar antu siba hom fitina wan me ke tanga da sodo asa tanda togo to vuru fay o botu wa gili togo da ko nyonera fay min bara min to sarakasi min gora min marra min forasera detema min bunara tom min pele botu buro min lara exilé min dowra bende bayeli bende famiwa tena rondo na mo duna so ade mi de ke chawre o jitu to konna Madame President, the thing that they na me. Minabela Sitidana. What a conflict in a lot to Sibana Lezina Zamumiko Hasa. Mingo Kani will be classic Kamatana. Belana Yeradanarang, Poponarang, Wabarana Boroke and Tedina, Banish or Denidar. Banish or Denidar. Virisiki Kibona Bolini Gerana Matiki de Tontishinie. Sidi coronavirus or one. Malwamba gabanna ze bete premier ministre obo solo malwamba gafara wazuji ngirda ena malwamba be dikidim bele ba la tu baka zongela ndata so avo sotina mageke rawaze amasingeda la do kata kizo mena bele bo yuba de bamba za malam ngabe ya busu tu linar ngaba wamba ni sikumbo de bede bo bongo disposition dale de china bididrage jusqu'à l'heure de notre frontière nakere à l'heure où nous parlons de notre frontière nakere ase jingiru aga boto de ka sorti da dise zuwa de ka bo wana we bi bam beze bela bokodo de se zuma wa jingiru aga be ka musiba tanga zona awikaye kabla ilaj provenir vaut mieux que guérir provenir vaut mieux que guérir il peut même provenir quand on tombe guané, ça ne fait pas de fadene. Dans le domaine d'aller qui caso n'a pas que fadene. La sonne a voté les dares d'un bassin solonde. Quand la bannière n'a balance, papa le fait chez nous, bala dondo, yuko kina patana, faire qui s'ingé dans sa fawa. Mo duna so, solution que na dare joga koué. Solonde. Selon de Nakarase, c'est fait docteur Wenisi Bezina do Kutonkana. Mais le cas de la Sulidawa, du Winaso, de Bagania, nous voulons arrêter au fait, de faire des sortes de choses, en dans les balais qui ne dorment, dans un gros, des Néganos. Quand je dis ma fesse, Balai Coupon et Redemba. Balai Coupon et Redemba. To be de ndo bogo asura wo bogo America na wo bogo Europe na wo bogo Italy na wo bogo Allemagne na wo bogo Belgique na Japon Corée na wo bogo Saudi Arabia na Kuwait Qatar na bollo na ya bengi ben de deba yedine sodere dar fay wala yugo mona sodo wa men ze ba manra kele te elize wa ba ma coronavirus elize sarwa tulowe elize mi de sarwa tulowe
Et les garder la maison noire et l'autre qui quitte. Et les policiers vont pas bloquer. A ma mère qui dit c'est rare que tu vas dire rare mais noir mais 10 000 à jouer. Donc le sort de virus qui n'a pas à qui gagne à qui gagne les legacy na qui n'a rien à faire. Donc à des niveaux les c'est même pas mon puissance pas et donc de ben. Et le sort de là. Et ne sort de n'indara de demba. Et ne sort de n'indara kabawa ni c'est de ma faire de dare. De quel lanko ça lanko. Boyo yo ke marwa mo yo ke di yo banka persona ke pa o wanten wembi lage we di yona de be ke di yona nga rasul sallallahu alaihi wasallam semeta telige kanye de mo josi mala fatia mala solo ndi koro nga ma ya za ke do buru ga ma ya kanyabla inja bi bo so baza de enemi waza badan danage mi wa mungo nege sose ke uros muhammad yede matu ne di ketnya wa ma ramaita iz ramaita walakin allah rama wa ma ramaita wa nyolo ndolo iz ramaita bado nyolo nadi nyanya bezello bosuwa ngako ya zanda na nyoro na bazanda walakin allah rama so wolo na de kenyo ça langue de kero et so one langue de kero de débat de né de fausse da di tele so to gogonna e fausse mede e tele so darga ko donga dege won bibi yupa woni na bu yupa woni e fumara ameze mara fuye fitina ke gondo na dire darga ko donga rokodunga de pa wa bezi dokitede wumba ben bawana tolo westale ade mi ta tali de teni politique wa to balai we gisu ko konna kan wa nda be sikiti minna mo duna so eso yo ma bembo wa saraka se da ba ya eso we gadala eso wa niyo amale do wa ne bita se ba ta ma Baparo waswo alaga ba ina buka baba naze aleba rumati zamanu wangonde bandu orokoro aba bozi weni ba gwina si wogenya alaga ba gwina esmasu mi malana aba bozi weni wa gwina si wogo alaga nya bo esmasu mi wa alaga ma gwina kideta ndaga do sinjiro بدنا فليحذر تاي بالا لاكاري الذين يخالفون عن امره وما بين جيسو دي تومبو دو فوتو فورون توجي لا دورنا ام تصيبا فتنه ابدا كيبل فتنه ويوه فتنه كيكي غنادو او عذاب العليم كوكو عذاب كليغس داي داد سوكوتو دو سن داغالي نيمو Dado mimi vuru mo bojene se mimi gara kazama ga mita lambe ta kazona mimi da yese geke urosi wataku fitnata la tusibana alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha sadidul iqab inina daruna soda fitina asako kone bide kawo ba takina berke kiyu kuro bide jar mede itto medina fitina arasi lati da venti e bewe irasi muli e bewe apo muli igizno wa muli ami gizge sosi kona balai mega bintana na betalawe wataku fitnata eneni darana fitina la tusibana alladhina zalamu minkum khassa afitina ke kwale bide ke wemba ba jakina perke ni daga kinta keleze anda tele kaso maga kongbawo walamu anna allaha sadidul iqab bikatelesi sonde pachu tul kobri mazim malafawe nakere zaman wate joti dena ornaro ege apit
e so yunga pa wala so de temere tayi sana so e de pa wuri ga tayi sana so se belama majina tedi weti da wala e so yi sirar ki ganna togo tedi weti da wala ki da vener ke ge tutala dar ke ge ama mo walle na wo furu gojo bala ta ala hal be fere wo kuti passe se sowe na tugu soja wana zero te ma soro na boss woni ga ba ya so woni ga ba ya so woni ga ba ya so ga tugu soja wa ngate ga wazu jingiri dai maro wo bo la qur'ani wo bo so qur'ani ni mini tamang be ti roze d'abord fay ba ya so bellam bele be kara suma wali wasuma limamu wasuma don dina suma yuko dina suma gomowe na oromo abidumo warage sowa gosmana kadi beedu la doka na kadaira bala be fele Jibril mo zoli mbo bala kenfu berne e rokale kada berne bala sada na ketengere e so urupon wala japona kusivaya kusivaye Japon e so wala wo wimbina nege malaika Jibrilu we veri so urupon se so la toke kada ruka zone wenne wali gege eta yisnanya ki fembi pasi eta lampe pe ka zona nge so ver makaju se manye manjazanya amanya na palai kana nyande na se rose ka teneke rose ka teneke emu ka bitana na bitala bagana ngeti rose de dema ngeti rose so wo furugo jo wala bagana wa yisi dan benwe bolla be beka zona do yonwe bomuli dan benwe bedi haram dan benwe banna vera dan benwe beka mu dege mu wo irke so ga wala wo biso solera ke so to palaki ne penke robe ko yuyi itina bele kidan na yu aw gondo joge da fona di tay amma dunya dongo do ko do kitaga da wasinje do demba bo duna so abde kedo solo so virus ke la ke kasu togo ade kizu togo minna raka zama sesna raka zama sesna era mo bon fo na se pasna asedi ko kare na solonde na sarase na dele bejeji gonna bo poti pasi vene na tersela kita veti pasi vene na tersela muli de pasi vene na tersela de gele sate ke na bo position de yuma kazamba wo bada yawa na bo be vene ko ne bo zubula na baka so le wana bala se bele na ra dunya dayo ave gonna ngbe go be bo choge be chawara kelele solution ga de be we boko bo dingirwa solution ga de be we boko bo kiane solution ga de be we bakale solution mle kala ko ndo virisi kala ko ndo ko dom kala ko ndo balai la yaruddu qada illa du'a la yaruddu qada illa du'a na bor fe bil fadi wel bi so wazena se solombe na bor fe bil fadi bike bidi bipo na bor bi bisna na bor ase solombe to soloda benge badanja bala bega bamba bondo abde ke so de kunyo nere sinde mana me mafu vai mu joti ba fun goma kede oro me gazini me de tan kana do jokki dana kitaga bo kon ba pama se ba pama na yele ma mati me ton na tere wondro songo na balai kedi dana bada iya un jeune lieutenant na ro bada lieutenant mo de parent wa ko bo ro ga bo ko na be tilma
doko dai da de nei kele na buru yui da mazmo go alkawlu na so na buru to yui belega megeti bul lote na cheni e koni de Darfour ça tout et tu sais de Bangora Darfour na gabe de nai saka ko de Darfour c'est le déplacé à Sewa Yama bona bortalam awe démission comme c'est Yama na bortalam ama mes frères me verime et là gazo na me de danda yo me de tara ele zo madanda il faut mille me de l'idée donc de la ne doulia à la faire un jeune le tenant madai yaide beka mamma to dona ajani da wenyi we mo boy ko kono mo dona bani beka ti tingenyi we mo bo zina ababe we mo alana dodo ngini ga billam na bilal baraka abda ke da de suru dina sinje na mo fo we wezi eru eni we bizini do amo we bizini ga madal ki dangoro Allahu akbar e sabu banama ama me yele madal na boro ngo madal la ngena boro kama se tatala na boro de kena boro bi linye de madene sodere daras aina ma kunna balige dowe dene e sodere dar dene sodere dare do sonen damalo ta do ko nyonere damalo ta do damaro duwi di wi damaro de e ka kala sinyade na ron de kena boro inda banya gena buru pe inda kena boro na de dembe we bila do baganja batale ngum marage abo dokto batale na bere po me zena mara mi gize fu mo duna so 4 mandat na de bo dokeke ba wuro le ba minti weki badani ni ne halekete saki miniti badani ni na halekete mo duna so e jo kale na babeze boto sese babeze botuziki il serait très difficile pour eux et ça veut kuda ça wole kuda parce que al-kawl kuswa la kale notre président de la République orwenu mo zoli mo grela kayis mo zole ina mo doze to na tro anga titna be jomo ya Sénégal ga ganga titi wa ngate se se na nena ebanima je cite na nena démocratie et la progresser en Afrique il faut nécessairement limiter des mandats 2 à 3 fois. Wa maintenant, Bema Hal Samada. Donc cela me dit qu'aujourd'hui, si il veut briguer 4 mandats, Wabis ennemi du Togo. Wabis ennemi des démocraties d'Afrique. Wa maintenant, il faut nécessairement limiter des mandats 2 à 3 fois. Or non, canable de bon feu. Donc quelqu'un qui a besoin de laisser rosé. 4 mandats que ça ne lui va pas. Et son roman maté. Awan dodoma, awan langene, angoda beze dodoma. Aïe, wa kasuko. Begele suko, begabudo. Dans les demeures de faire tout nous. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter des mandats 2 à 3 fois. Normalement, ça fait qu'il y a un deuxième mandat. Là, on doit connaître tout le monde. Brosga wa gado kelenge so wa moy. So wa lay ami so we dele tele. Donc on va faire une base si c'est époque 4 mandat na bala to go tuta. Baka balay tuta, ka pago po we ki vese badana ka beze les ekitana. صدق الله العظيم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب عليم.
wema berne ben keso de alkaulira bani ndare fitina yuwe koko wa azaba yuwe kenabelero mamuna so c'est akorena virus wala décrasser Togo gouvernement va pas faire pas parce que ils n'ont pas de moyens. Leur système de médecine fait fire. Bamba pas faire ko bonde pas. Engin ga la seda do koroda da alfa wa da ngoro ko na solonde. Alfa wa kazo ma be de kemuna vikwa. Be de kem so moi, be de kemela, be de kem botna. Alfa wa ma ba da da tose wala yahillu an yaf'al fi'lan hatta yas'ala ulama. Alfa wa ba yadruna ala ta'atillah wa yahzaruna min ittiba'i shaytan. Berdal fawa kazamba bozole barana bekele ngene bozole badana belesi belena andunya lado na bicha lafia dife mulu wagal yer to wagal kitab fit wagal daga zinemu wata ku fitna la tusibana ladina zalamu minkum hasa enene ndar na fitina abge fitina ke gwado bide ke wema ba jaki metana de ke kiyu بدينا رارنه ولموا أن الله شديد العقاب بكاتلس الصو إذا بينشو دوني إدلس الصو إذا بينشو دوني أصوي بينو دوني est-ce que pour mon coronavirus qui n'a pas Togo c'est pas possible qui t'a doué mais comme moi, on a fait négligence, trop de négligence. Trop de négligence. Mais quand era wazole, permettez-moi, maman si mi tekina. Era wazole si bobuna nyone, boto tire. Era wazole si bobuna nyone, boto tire. Inge tire c'est de bisi toi. Blela adela do dara tena ke de dileke ba we charede e la kazombe korose nale alafia ba we charede e la kazombe adela doro nale alafia ba we charede e taki findi adela doro nale alafia marra minkum munkar fali yukayiru bi yadi fa illa yastati fa bi lisani fa illa yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman ejar mede elamatra na munoze na muwembe na dengeze mulide bo mulinda chawo joda bo mulinda sowreda depuis 3 ans anya des pièces d'identité oisées par exemple la carte d'identité oisée tu n'as pas le droit de trouver ça à ce côté ici abdekende chamana abdekende basar abdekende kbafulo abdekende sotubwa asende kara na bakala yake ngala sese boyo komisaria aruke ase de sokolete komisaria wa wete kazili tozu komisaria wa kuma komisaria wa wedi doare davide komisaria wa bangalam komisaria wa barriere komisaria wa medicine rio komisaria wa te dala set ama badana wengi pita se basa pare wa bala nara pièce d'identité wana c'est ce que na ke yoroze ngo akiyo yoge moduna so me veri mito wonu me duna so we ni dina me we zuna be de ke so ko de ma wo yo ne komisaria moduna so ge ma zolo so be de sate ge so wa mo me de solonde le commanditaire ya mi yaswe celui qui a commandé singe wo bola da wazem baza un jeune 20 jeunes militaires bosuwe toko kisante pempe de tokoa avec deux complices sogodemba da era bembo gona bala massacre kemre ama bakubonu weni
wazin et la financière singe wazin wega wazana accident de route lora wazala nases amaba le bang mate baba banyo so ko dem yo commissaire ge e yele wege bala wahala ge ba do yo na kini ba do yo na ke de ke classe tede ko jodoro e pese la kitela ada yi se de ge de biage ada na galgam wala bo wese da na ge dala be da le ge e de da de happy ama ba bu do we bi an sindina Bigana bupote na bupote bila na coronavirus tomale et ensuite bingos ko continuer kama ba le Qur'an ti bozo Qur'an ni min togo ba le Qur'an togo bozo ngiri wani ni togo da le dike bataya malu wadi to bataya malu wadi na bur togo ba malu wamba gangan pa togo ba manwe togo ba nazwe présentement il y a dans la prison dans Irak on va pas bon ba dala na burga ba ko wana malu amade kala kirne do dalam buloyen du babuloyen sama do ta wole se de na dona soda to kala ko worola dan ka bisike de woro kutuba da aya na kirwa gonne kille don gona da tezna de wasu da lisa safari wa yo de ke zuma ga sai ya safari ga sai aya ken aso dosu ma kinga mo gona ki billanda ka zopa e sokoni e tosu mati Bumona do so der ndare de banguti da na be beze bela da secteur Bumona do so der ndare de banguti da na be beze bela da de Bumona do so der ndare de chora da na be beze bela de Bumona do so der ndare de chora da na de banguti Belakazo de wumba se ino musulma wana bala to funura basta tu ikida bala wumba bana défendre cause de l'islam na bala wumba boyo cause de l'islam ran intérêt de l'islam beleke l'intérêt de Togo ya nepere kama urode mais to se mena bala wumba melam représenter musulma wana l'islam na amame de chawra nemo dadana natre asechuta kede marawana aledo min matda do ngona modula so amo genne dan na riga hale de kana wobi bigere de ba di fer woto gonu ko don to konta mo so resi ko kone dilla ngene dal la ko tongona adu kaya kabla ilaj de to pere ko to kone de gele de to lokis ki kazo na de sa faade na alo de fatini ado dum faade ni ngessa de la ama mo wanne mo meze mega malo ko bona awu no amatana se ba bayge e ngal fa wa ira bona min jeli baba mani ge ngante zirage hey malaka wado bele ba ma seria de la wa ma mi rabu bona sojo Inge so we be bare be kwa dibe na mi suru de fe be ta kame wodo be dinna mi suru mi alfa wa ku judon dina e malaka karanga moro malaka lu mautu karanga se salami deka ya lu me mu deka so wen denami adem de kemi la tuba e kabese la de fadu cause de l'islam e kabese keti islam e kabisi fu maluwam bade mara dada nana anyojo alfati da almaji salen corona pe nyonyo fulmase nyan ma wali bisige bongo mbella nyede be mi tetina bi ke solo ndige nyede de kinana bordo bi ke solo ndige belaga abaso wa la bele ade de ba sana
Adebi was na zoro weze. Abasu jogo bomode. De ka zoro wana tere. Woti ba jade de be veri ni na to si bo so deli ni. Albarkam le. Afati da albarkam le. Na rula alfati bijade ala nyago do folo. Takasi to wonen de zeke. Dedema da dan ne so de ni dare. Dedema da dan ne so de na ke di do da ja da se sikina na ra se chan ko na de a gima ustaz na se Saudiya te tinga belege bo do haramiye ba mo do na we ni tani ge go na we zalena Saudiya wona to wa to harami parce que duli nya ra waso ko na mo to go ra ngona ngon ce we ga bongo te balo aha indan deresi si ge yum bele be de zemle en matna basa en bobata sa nyes nje bada sa nyechiri nkata kala kutul ku jow yenga bege asara ga bege dana mi amu gobi almazruwa inama al-amal biniyat wa inama likulli imrah ma nawa orba wadina de timar ba wadina de niya baka orba wadina wo wala niya awon wala niya dunya rona wo yuke ama ena ka bandare blana e nyonzi mi de niyawa na bang betiduro be beze balada tere be beze besname be beze baladidi ke wuro ko bonga do esname esnada de togo kana eso seke alafia eso yele fopati te togo da eso yele mulin te togo da eso kono kunyonire eso kono kunyonire eso kono kunyonire wo mo bodo ke na togo na wallahi mo duna so bara dokke na kila tobonu kama weni no wo do wese zole wana ba wala ki da 20 badam bai badam fonai bodom bosse na tere weni wo do wese millan na be ka zo na ba ka zo ga walla be den tezi dilo bala eso yele bala tobonu dina be ka be de kokoro etezna ka zo de era ba go wana so yele ba talwe era mo ba ba bo saraka sida tugo de saraka sirna da mulin ko do da ba da fona ta wana so yele ba talwe be ka so tal bendu do abe gizi bodo kena we so wondo ke bendu do abe gizi ba da talwe so tan dal bendu do ar-ruhama ar-rahimuna yarhamuhu rahman wo mo banne bara na da kunyo dunya dana so kunyo ne ruwan ne be da kunyo do so yele ba ne ba kunyo mini dega febia pente da febia ba gba wana so la ide kon fo e kun ba talwe ba da na ta yese mars ga bale bangatina bo wembe tanja te do wala badanja na ga bale bo do force na boro ba bo saraka da bo banya bo ne mo be yelen so je de ki woro ko talwe bando do dam venwe se patalwa abe gizi ba dan dalwa ga bondo ko we bodo ko hal sakte ni da bando so bachona ama batele se so wala pambutina bo wana bi detene kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra en banya robu nyan nazai kanya se wana yale mbunen to dam nyan nazai nyan leze ba do mi dam manwe ba bo do ne blana wo ga binda sme badala na boro bada kora ka rangora weteli da bengilin mela weteli da bengilin kita vena weteli da bengilin era bana ba lege wo mi bella na veka zo da zo le kedi abubo do zo le kedi na so na gami de mamuge ami ko le do si mamu asa da danja na mo na so wonu sa parce que mala na programme mi ai do lo wale ga bigil leri mo na so wonu ase tane ta bezima mo do si der nga na bele e beru we nu langa de teze ni bawo mo do man zo woro me so wo bo na bele mata zikeke si smole do ma bu vene limamu fayge wanye ne ke mala dunia kelege ra tanja spane kelege ba era tanja spane bobo shetani le yilinwe be ka dunia dan ta du pempenge shetani ni ala walo ni be gele na se wese
ngusa tu en kiru de setan weze yele la wo bo fere bala tawakkalu ala al-hayy alladhi la yamut e ka presina mi di sowe ni tanzania do ita tuba mi amal wamba muslimu wa mu wato gode gonna dana ene so deni ndare hay sama ko tom ene so deni ndare mi de kadama alike de zama e so wa bozmi la tusaluna yawma idhan na'im e so bozmi 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 e tara rade haki tilwe e futo vori tele ira de haki de pepe de kubone metri tipi salfu achadam et tole ni ba kazo teda il est citoyen comme vous et qu'on est trop tedi na mine ita tedi de saure mais de kesto ba le de blaga boue mi yele budu bo musa peut-être elle est de ihin titinga de verse mi muembe parce que vous wala na de kala ko so walu na mi dani ma maske finjena wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to iso walu na ngamin langi do kala kar qur'ana iso veri ngese me de yumba ba jo de fe na ko do se bagde ni bagil mo to de fe ndan na mawe to de fe ndan na we ganna bedaga do wodo ngu weni wan benso ku du wembi so wa mana weni wan den ku wembi so wa mana de demba bedaru we wan benzi du wembi so wa mana belelele de wazu sistem na mre wayo zuma gutifa wa beso wazu Allahu akbar abda ke wezu bezenero datana tinayo jingri da de ton wa bese apasan mola de salon da de ton Allahu akbar era mili wa bese era nya de akzalo ya aku Allahu akbar esor ki wallan ko blew esor ki kom wallan ko bla ina ma amuruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun ama be dala bla da wazu mo maname be dala bla da wazu kede woro zuma abe vir da se den de zumana zuma ka falo da zo da jingirda wene disko imamu ye disi mosi men disina wene da ya bu do si di jinde gege ama bem esallan ko bele bamba be geda ku juni ni sibda keda ase do we zuda دمت لا إله إلا الله دمت أستغفر الله دمت الصلاة دي عند محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ده دمبا بسرعة صلي تلي ده توغو سوسي كالا فيها وتندنا رنيا سوازوه دكتور وادي دكتور تريدا سودا البركة فيروسي كورونا فيروس إسوا أوروبا نتارا دانكي eso itara danaki na ngeno wa dara dana ubolana na ngene wa wandari dana sidana musibo wa do danya bete eso tar danati sidawa ibulawa ble katamborote eso itara danati dar togo de filmar na kutonga age eso tar danaye la do winta to vuru fay kadana kutonga bege eso yi wazda togo wanya de so wazake Togo wanya de so wazake Togo kupona ke bu tenage e so fo to vunu e so wazu wana boti so lezi wa boti da so yeli pawu gese bala ba mazi se moroze ba mazi tire roze ba mazi se binden ba mazi se binden ba mazi se binden so mbisi be keleda na kelibin jelida wo mbisi be keleda na kelibin jelida wo mi ben geleda na e so uru woni so lubi doro musiba kina dondo e so baba tan danaki dogo biya ko wa aso dogo biya ko wa aso lele bi bapan gazen na Italie dona to gole war ki genne e so nkile bada nare so e sedada ko so wuro ko bon America da dogo wenne Allemagne da ngati Japon da ngati Korea da ngati dunya nga Chine ki na brne de dembal kige e so be kiti dawe
bonyozi togo aru de cho tazo wala na we na rede bogo bu Burkina be na ro bo na chulam Saudia nge wa bo moto lena sisin betige Saudia soja yo wa mai da wa ma Saudia soja wa mai nege bele de moto ba sani bele na police nge le sese abde ke Muhammadu ro abde ke Qur'an ro we da la na mi de la do we ma la na mi de Saudia abde ke Qur'an ro abde ke Kaaba ro we ma la na Saudia we ma jade usisna sada abde ka dinu wa gore na ma mi su do la mi de la do ge ande bi du wo ge da gade Kaaba ge do bo adini ge den jade wallahi orufe zo le de ni ga zentena do so le de Togo be kel pali tela so wale na kuta e so nyo si Togo jegeda so nyo si Togo jegeda so nyo si Togo jegeda e ngu Togo de so londe mo gbo ti do na ale to mo ge me de yeri mo du na me so ba ma nzingo bo la da ma zolo me de li Togo wo mi Togo bi anja de na banna na so de ikoda sa su esi bo mbo de palace se ge halal na malam ba mo don do nouveau ne re kere Togo bi affaire mo bo al kawle muli wagale popoto wagale ya Allah irhamna bi rahmatika tughnina biha an rahmatil maswa ya Allah irhamna bi rahmatika tughnina biha an rahmatil maswa ya Allah irhamna bi rahmatika tughnina biha an rahmatil maswa ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا ذو قوة المتين ويا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك أن تغنينا بها عن رحمة مسواه إنا ندعوك الله وندعوك رحمن وندعوك بر رحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية ونبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر له وارحمهم اللهم إن كانوا موسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين تجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.